Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकंदर सिमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के ऊपर। एक बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। आपने काफ़ी दफ़ा पहले भी देखा होगा और आगे भी देखते ही रहेंगे। टॉपिक है जी, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ। इट इज़ बेसिकली अ टॉपिक ऑन वुमेन्स राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, व्हाटएवर यू मे वांट कॉल इट। और इस पे आउटलाइन बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन अगर आप रेलिवेंट रहते हैं और आपके पॉइंट्स और आर्गुमेंट्स जो हैं वो वैलिड हैं तो आई थिंक यू कैन स्कोर वेल इन दिस टॉपिक। ठीक है जी। तो ये आउटलाइन जो मैं आज आपको दिखाऊंगा काफ़ी अच्छी बनी हुई है। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। और इसमें एक और चीज़ आगे जाके हम बताएंगे, वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। वी हैव आवर टॉपिक, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ। आउटलाइन आगे जी, इंट्रोडक्शन। अच्छा, इस तरह के टॉपिक में ना दो तरह के व्यूज़ हैं कि जी, एक प्रैग्मेटिस्ट या फिर रियलिस्ट का व्यू है और एक ऑप्टिमिस्ट है। आप चाहे एक प्रैग्मेटिक या फिर रियलिस्ट हो के उसके ऊपर क्रिटिक कर सकते हैं कि जी रियल लाइफ में या फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में या फिर हिस्ट्री में हमने यही देखा है कि जेंडर इक्वालिटी मिथ रही है। तो ये मिथ ही है। और दूसरा ये है कि आप ऑप्टिमिस्ट हो सकते हैं कि नहीं जनाब, थोड़े बहुत फ्लॉज हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फ्लॉज और बिहेवियरल चेंजेस हम ले आएँ तो उसके बाद मेरे ख्याल में जेंडर इक्वालिटी एक रियलिटी बन सकती है। ठीक हो गया। तो दोनों तरह के व्यूज़ हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई योर पॉइंट्स। बाकी उसमें बाद वाली चीज़ें वो सेम ही आनी है, लाइक प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस वगैरह जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाते हैं। तो इसमें अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉर्मली आप ऑप्टिमिस्ट अप्रोच के साथ लिखते हैं, लेकिन इसमें रियलिस्ट या फिर थोड़ी सी पेसिमिस्ट कह लें, प्रैग्मेटिक कह लें, अप्रोच के साथ लिखा हुआ है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड आउटलाइन। यू विल से इंट्रोडक्शन एन ओवरव्यू ऑफ द मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी। फिर है जी, फैक्टर्स विच इंडिकेट दैट जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ। तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि ये थोड़ी सी रैशनल प्रैग्मेटिक अप्रोच वाला बंदा है। 3.1 जी, absence of equal and fair opportunities of education for women as compared to men। ठीक है जी, education inequalities and freedom by शाहिद सिद्दीकी, बुक का नाम आ गया, वेरी गुड। Then we have abysmal situation of primary and secondary health services for women। Case in point, the report of World Health Organization WHO 2023 on the health issues of women। ठीक है जी। Prevalence of the issues related to forced convergence of religion and forced marriages। ठीक है। Case study of gender inequality in Pakistan, forced convergence to Islam in Sindh। Forced convergence to Islam। Next we have presence of several hurdles in the way of getting justice for women as compared to men। Case in point, the report of Human Rights Organization 2023 on injustice towards women, especially in developing states। ठीक है जी। Rise in domestic violence by rise in domestic violence faced by women in male-dominated society। ठीक है। Case in point, gender inequality and violence by Rubina Segal, I think। And next we have 3.6 prevalence of harassment by men at workplaces। ठीक है, वर्क प्लेस भी ठीक है, वर्क प्लेसेस भी आप कह सकते हैं, लेकिन बाय मैन जो है ना वो यहाँ पे आएगा। prevalence of harassment by men at workplace। Case in point, harassment faced by Mavish bus hostess in Pakistan 2020 या पाकिस्तान in 2020। ठीक है जी। तो इसके आगे मैंने गुड इसलिए दिया क्योंकि ये एक थोड़ी सी 2-3 साल पुरानी एग्जांपल है, बट इफ़ यू आर एबल टू memorize those examples and relate them with your current points, this can also be very good for you कि इस बंदे को साल हर साल के इश्यूज़ का पता है और पुरानी एग्जांपल्स भी ये भूलता नहीं। ठीक है। Domination of men at key positions in major businesses instead of women। Case in point, the uh, overall picture of women's status in business and their role। Absence of equal opportunities for women as representatives in parliament। ठीक है जी। 3.8 आ गया। Case in point, the comparison between women and men with respect to representation in parliament। ठीक है जी। And last point in this regard, we have unavailability of right to vote for women।
Case in point, voting turnout of women and men and women in Pakistan and India. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو مین آرگیومنٹ ہو گیا. آگے پھر بات آتی ہے کہ کیوں جینڈر ایکویلٹی ایک myth ہے, اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں, کازز ہیں, وہ آ جاتی ہیں. فرسٹ آف آل وی ہیو پریزنس آف پیٹریارکل کلچر, دین وی ہیو پریولنس آف illiteracy اینڈ بیکورڈنیس. بالکل ٹھیک ہے جی. lethargic attitude of political leaders to establish gender equality. بالکل ٹھیک ہے جی. ان میں ول پاور ہی نہیں ہے, ول ہی نہیں ہے کہ جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کرنا ہے, پھر فائدہ کیا, پھر یہ نہیں ہو سکتا. اینڈ لاسٹ وی ہیو presence of religious factor in Muslim society. اس کو تھوڑا سا مولڈ کر دیں. presence of religious factor کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ religion in itself ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی. مسلم سوسائٹیز میں ریلیجن ان اٹ سیلف ایک پرابلم ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کو آپ اس طرح سے مولڈ کریں گے کہ مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ہیز ریزلٹیڈ ان جینڈر انکوالٹی. سمپل. وے فارورڈ پہ آتے ہیں جی کہ کیا کیا کر کے آپ جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کر سکتے ہیں. انیکٹنگ لاز ریلیٹڈ ٹو جینڈر ایکویلٹی. کیس ان پوائنٹ, ماڈل آف اسکینڈینیوین اسٹیٹس ٹو اسٹیبلش لاز related to gender discrimination نہیں, against gender discrimination. related to نہیں, against gender discrimination is more precise. ensuring equal opportunities of education for women. case in point, ensuring quotas for women in educational institutions in Pakistan. ٹھیک ہے جی. and strengthening women's role in politics. case in point, the role of women in politics in New Zealand. ٹھیک ہے جی. and last we have conclusion. کافی اچھی آؤٹ لائن بنائی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے اس کے اوپر ریمارکس بھی دیے ہوئے ہیں. اینڈ اوور آل اگر آپ پوائنٹس دیکھتے ہیں, 9 4 13 4 17 18 19 پوائنٹس, مور دین انف. کافی ایک ہیلتھی ایسے لکھا جا سکتا ہے. اس کے اندر انٹروڈکشن کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے میں نے کہا تھا کہ 2 پوائنٹس کو اکٹھے کر کے جملے لکھ لیں. آپ ایک پوائنٹ کو علیحدہ علیحدہ لکھ لیں. دے آر ناٹ پرووائڈیڈ ایڈیکویٹ ہیلتھ فیسلٹیز. ایک پوائنٹ یہ ہے. Similarly, they are forced to convert to religion to marry them. To marry them نہیں, for marriage. آگے پھر they face several hurdles in the way of getting justice. تو یہ علیحدہ علیحدہ جملے کرنے کی بجائے 2 کو کلب کر دیں تو وہ آپ کی مزید تھوڑا سا کنسائز ہو جائے گا, اور آپ کو زیادہ اسپیس مل جائے گی اپنے انٹروڈکشن کو بہتر بنانے میں. And yes, and this is pretty much it. I hope that you enjoyed this video, اور آپ کو جینڈر ایکویلٹی کے ویڈیو ایسے کے لحاظ سے ایک نئی ڈائمینشن نظر آئی ہوگی, ایک نیا طریقہ نظر آیا ہوگا کس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میک شیور یو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈس, اینڈ آئی سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.